नमस्कार दर्शक बंधु आज 30 मे 2026 शनिवार सकाळ 20टी देश विदेशर बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाळ 5टारे देश विदेश खबर प्रथमे पाइबे। जदि आम प्रथम खबर को जवा भीषण झड़ वर्षा चेतावनी माड़ी आसुची 2500 किमीर रेड अलर्ट जारी। हंदस बंधु दैनिक ऋतु मध्य देशर 10 रु अधिक राज्य में प्रबल गरम एवं प्रकार मौसमी वर्षा रही। यूरोपीय पाणीपाग संस्था यूपीए केन्द्र पर मिडिनियन रेच देयर पारफोर्ट भारतीय 15 दिन वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि। दक्षिण पश्चिम मौसमी उत्तर सीमा जोरजार जागक बढ़िया सहित घंटा प्रति 80 रु 100 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। जदि आम परवर्ती खबर जा शनिवार ठारू राज्य में एसआईआर जून 28 जाए चलो। हंदस बंधु शनिवार ठारू राज्य में एसआर जून 28 जाए चलो। घर घर बुली भोटर तालिका संशोधन करेंगे बीएलओ। ओडिशा रे भोटर तालिका संशोधन नहीं प्रमिटर सूचना दे राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपाल राज्यर शनिवार ठारू एसआईआर आरंभ होगा थिबा बेली जून 28 तारिख जाए चलो। जदि आम परवर्ती खबर जो देश को उड़ाई देवाकू धमक देले ट्रम्प सारा विश्व में गड़ब चहल। हंदस बंधु हरमुज प्रणाली को नहीं ईरान एवं अमेरिका मध्य लगी विवाद सृष्टि न होइथवा बेले एबे ओमान को नहीं पुणी विवाद मुंड लगी। हरमुज को स्वाभाविक करने प्रक्रिया को ओमान मुंड पुराई उड़ान देवाकू अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धमक देउछंती। जदि आम परवर्ती खबर जो मानिले धर्मेंद्र प्रधान जानिले कहीं एमती कहले। हंदस बंधु केंद्रीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएस परीक्षा विवाद को नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी मध्य कथा कटाइबाकू होइथिबा एही प्रसंग को राहुल गांधी नीति को कहूथिबा अहात पड़िथिबारु नहीं धर्मेंद्र अभियोग करिसंती। जदि आम परवर्ती खबर जो 100, 101, 108 नुहे एणिकी गोटे नंबर ही मिल पार समस्त जरूरीकालीन सेवा सुप्रीमकोर्टर बड़ निष्पत्ति। हंदस बंधु जरूरीकालीन हेल्पलाइन नंबर को नहीं सुप्रीमकोर्टर निजित जहाँ समस्त राज्य और केन्द्र शासित अंचल प्रयुक्त यही 3 मास मध्य पालन कर बाध्य। यही समस्याटी जरूरीकालीन कॉल नंबर 100, 101 एवं 108 सहित जड़ित जहाँ पुलिस आम्बुलेंस किंबा अग्निशम बाहिनी को डाकिबाकू डाकरा दियाजिवो। जदि आम परवर्ती खबर जा सकाळु खाली पेटरे सेवन करंतु हल्दी पानी जानतु दूर हम क्यों सब रोग। हंदस बंधु डाक्तर एवं बड़ लोक मानक सकाळु उठी खाली पेटरे हालुका उष्म पानी पीवा द्वारा परामर्श होउथांती। यही करने द्वारा सहजरे पेट सफा कर दिए एवं एसिड समस्या रुथिबा लोकंक पई लाभदायक होइथाय। जदि आम परवर्ती खबर जो आसंता 24 घंटे सारा ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। हंदस बंधु राज्य में काल बैशाखी प्रभाव को नहीं तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइथिबा बेली हटिबा ग्रीष्म प्रभाव चेतावनी। हंदस बंधु तथापि प्रबल खरा सह गुळुगुली आज उपर ओडिशा 11 जिला को उष्म एवं आर्द्र स्थित येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अन्यपटे 7टी जाए राज्य में काल बैशाखी प्रभाव थिबा बेली ट्रम लाइन थिबारे 8टी आज बर्षिब वर्षा। हंदस बंधु आसंता 24 घंटे सारा ओडिशा रे वज्रपात सह गोटे 2टी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। हंदस बंधु विभाग केंद्रीय प्रबल वर्षा सह मयूरभंज अनुगुल देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ वज्रपात सह वर्षा और 50 रु 60 किलोमीटर पवन रे संभावना रही। ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आज सारा ओडिशा रे काल बैशाखी प्रभाव रहितबा सह उपकूल सह व्यातनन जिला को अनुगुल देवगढ़ संबलपुर केन्दुझर प्रबल वर्षा सह जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज ढेंकानाल सुंदरगढ़ और 13 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। वरिष्ठ 27 जिला को येलो बंगिल जारी करा पाणीपाग विभाग। 5टी जाए अर्थक 2 तारिख जाए प्रबल गरम प्रभाव रहिबो नहीं 3 तारिख जाए रहिबो काल बैशाखी प्रभाव। सेपटे आगामी 24 घंटे 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइथिबार संभावना रही पाणीपाग विभाग। जदि आम परवर्ती खबर जो कमिगला सुना रेट 24 और 22 कैरेट एवं अच्छी। हंदस बंधु आज सारा देश में सुना और रूपा मूल्य रे ह्रास घटी। 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 400 रु 500 ह्रास पाई। फल स्वरूप मूल्य एवं 1,55,900 रु
1,56,100କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,42,800ରୁ 1,43,050 ପାଖାପାଖି କାରବାର ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ପୁଟିନ ବିକଶିତ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଟେନସନରେ ଆମେରିକା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେରିକାକୁ ଚେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରୁଷ ତିଆରି କଲା ଆଘାତ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସରମତ। ଏହି ଘାତନାକ ମିସାଇଲର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତାକୁ 35,000 କିଲୋମିଟର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରାଡାରର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ବାରି ମଝି ଆକାଶରେ ରକିର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ 1ରୁ ବଦଳିବ ଏହି 6ଟି ନିୟମ, ନହେଲେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ମେ ମାସ, 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ୍। ଏହି ମାସରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଅର୍ଥକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ, ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ, ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫିଜ୍ ଫିକ୍ସନ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଆକାଶରେ ଅଟକିଗଲା ଜୀବନ, 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିଲା ଆଟାକ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଜଣେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଏହି 5ଟି କାମ କରିଲେ ୟୁପିଆଇ ମିଳିବ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥକ ୟୁପିଆଇ ନିଜର ସର୍ବତିକ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଟେନସନରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁପିଆଇର ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିଆଇର ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ପାରେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶ ୟୁପିଆଇର ଜୋର କରି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର କମ୍ ବର୍ଷା, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲା ଏମଆଇଡି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ପାରଦ ଏବେ 45ରୁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିସାରିଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏସିଆର କାମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ କେବଳ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଗରମ ପଛରେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କାହିଁକି, ବରଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପର ଏଲିନୋ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କାଗଜ ଟଙ୍କା, ଜାରି ହେଲା 50, 100, 500 ଟଙ୍କାରୁ ନୂଆ ମାଷ୍ଟ୍ରିକ ନୋଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶରେ କ୍ୟାସ୍ ନଗଦ ଟଙ୍କାର ଚାହିଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଏପରି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇର ପ୍ଲାଟିନ କିମ୍ବା ପଲିସର ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ ଆଣିବା ଯୋଜନା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, +2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ +2 ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗୁଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିତ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ବାଇକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା, 1 ମୃତ ଏବଂ 1 ଗୁରୁତର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସମଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାଇକଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରକ୍, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର। ମୃତ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ତୁରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, 27 ଏବଂ ଗୁରୁତର ଜଣେ ରାଜକିଶୋରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କଷ୍ଟୁ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ରୋଗ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଭରା ନିଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରାର ଅର୍ଥାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇବେ। ଭଲ ନିଦ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ତାଜା ରଖି ନଥାଏ, ବରଂ ଅନେକ ରୋଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଜୁନ୍ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ସବୁ ନୂଆ ନିୟମ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସ ସରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାସରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ,
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୁନ୍ 1ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା କଲି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରହ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନାତନ ପରାମର୍ଶ ଗାଈ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ବା ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ।